हरिः ओम् नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तम् चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सदन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बैनतेयोध्यायी प्रभु श्रीपाद पंकज मस्तके बलिले नहीं हरिपाद रज। श्री छामुरे पूछिले कुह हे जगदीश केमिति बसिछ आज कमला विलास। भक्त गहण आजी नाही श्री मंदिरे काहि पाई भक्त आजी कांदे सिंह द्वारे। केउ अपराधे मना होइछि दर्शन कुह हे भक्त वत्सल कमल नयन। बीनतानंदन बाणी शुणी चक्रधर बोइले शुण मो बाणी आहे पखीवर। भकत हृदय काले काले बास मोर भक्तों पाई कि विजे श्री नीलकंदर। भक्तर नयन पथ हुए मुगचर केमिति ताहांकु पुणी करिबी अंतर। मायारे रचिली विश्वे ए आतंक काल जानिबार पाई भक्त हृदयर व्याकुल। भकत हेले व्याकुल हुई मुतस सुदर्शन पेशी पीड़ा करे पुणी नाश। केते दूरे रहिछंती काहि केते भक्त व्याकुले डाकंती आजी टेकी दुई हस्त। सिंहद्वारे विजय मु पतित पावन भक्त जने देखी तस करुछंती मन। पतित राजार कीर्ति रखिबार पाई
ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ମୁଟରେ ବିଜେ ହେଲି ମୋହି ଭକତ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ତୀର୍ଥ ଜଳ ମୋର ପାଦେ ମୋର ପଡ଼େ ନୀତି ଭକ୍ତ ଶୃନୀର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଲୀଳା ହେବ ସମାପନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ଭକ୍ତେ କରିବେ ଦର୍ଶନ ଭକତ ମୋ ଆପଣାର ମୁହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର ଭକତ ଜନଙ୍କୁ ତୁହି ନେବୁ ଯେ ବୁଝାଇ ଭକତ ଜନଙ୍କୁ ତୁହି ଦେବୁ ଯେ ବୁଝାଇ ଭକ୍ତ ହିତେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରତା ଶୁଣି ବିନତାକୁ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ ଧୌତ ହୁଏ ଶ୍ରୀପୟର ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା ଧନ୍ୟ ଭକତ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମେ ଆହେ ଜଗତ ଠାକୁର ଲୀଳା ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣିବି କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସେ ମାନସ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ଦାସ ପଣେ କରେ ଜୟ ଗାନ ନାରେ 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 ନାନା ନାରେ 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 ନାନା 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 प्रणाम महाबाहु कोटि कोटि प्रणाम।